तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज प्रथमबार कारण गरुर बार्थडे खाब जाम गाइस, गरुर बार्थडे खाब जाम। तो गाइस बोलक मोर लगत भिडिओ चाइ थाকক, सरू भिडिओ नांगमिनि भिडिओ गाइस, भिडिओ चाइ थाকক, ভাল লাগিব मोर मते आपनलोक बहुत ভাল লাগিব गाइस भिडिओ चाइ। तो चाওক गाइस, किबा बोले उल्टाके बोले प्रसाद खाब लागे। तो गरुर पूजा। तो गाइस चाइ थाকক भिडिओটো। तो गाइस उल्टाके खाब लागे, এই যেটো प्रसाद दिसे সেই प्रसादটো खाब लागे उल्टाके। तो ही खाइ আছে गाइस, खा आगे दिसे अलप। तो गाइस আজি ভিডিওটো অলপ নাংমিনি হ'ব গাইস। তো কি হল ও নোৱাৰিল এইবাৰ কি জানি খাব পাৰিব নেকি গাইস, খাব পারবো এবার। তো খা এই উল্টা গাইস। ও তো গাইস ভিডিওটো ভালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো অল কৰি দিব গাইস।